بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں ہوں کیسر خان۔ اس ویڈیو میں آپ سے بات کرنے کا مقصد جو ہے ایک ایسا ملک بتانا ہے کہ جو بالکل یورپ میں ہو اور اس کا ویزا لینا آسان ہو، آسان ود آل مینز ہو۔ اب آپ کہتے ہیں کہ ود آل مینز کیا مطلب یہ ہوا کہ جس کی شرائط بھی زیادہ سخت نہ ہوں، جس کے پاس ملٹیپل چوائسز بھی ہوں، اور جو یہ نہ کہے کہ اپوائنٹمنٹ ڈھونڈ کے لاؤ، اپوائنٹمنٹ خرید کے لاؤ۔ نو، میں اس کا پروسیس گھر بیٹھے کر سکوں اپنے کمپیوٹر سے، ٹھیک ہے نا۔ بڑا آسان سا ایک فارمولہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے زیادہ مہنگا فیس بھی نہیں ہے، تقریباً 80 یورو کے قریب اس کی فیس ہے۔ وہاں پر آپ کیا کیا کر سکتے ہیں، میں آپ کے سامنے سب ون بائی ون رکھوں گا، آپ کیا کیا کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ دماغ میں رکھیے گا کہ وہاں پر جن لوگوں نے وزٹ کیا ہے انہوں نے اپنی ہسٹری کو اچھا بنایا، یورپ دیکھ لیا انہوں نے، اور جن لوگوں نے وہاں پر شارٹ ٹرم کام کرنے کے لیے، جیسے ہم کہتے ہیں نا ایگریکلچر ٹائپ یا کوئی بھی، تو انہوں نے بھی اچھے پیسے بنا لیے۔ اور جو کہتے ہیں میں نے ورک کرنا ہے تو ان کو جاب مل گئی۔ جاب ملنے کی وجہ بتاؤں گا میں آپ کو ابھی اسی ویڈیو میں کہ کیوں وہاں پہ جاب کرنی چاہیے جبکہ وہاں سیلری کا ریشو لو ہے، اور آپ کس آپشن کے ساتھ اس کنٹری میں جا سکتے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں یورپین البانیہ کی بات کر رہا ہوں، اور البانیہ کے لیے بات کرتے ہوئے میں ایک کام کروں گا کہ میں آپ کو اسکرین دکھاتا جاؤں گا تاکہ آپ ان چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور غور فرمائیں، تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ جناب والا یہ باتیں ہو تو رہی ہیں لیکن یہ باتیں یہ زبانی کسی کاغذ سے پڑھ کے بتا رہا ہے یا البانیہ کی آفیشیل ویب سائٹ سے دیکھ کے بتا رہا ہے۔ چلیے جی، اب آپ میرے ساتھ اسکرین پہ آ جائیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ اسکرین پہ آ چکے ہیں۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ۔ سب سے پہلے کیوں میں نے کہا گھر بیٹھے اپلائی ہوگا یورپ کا ویزا، کیوں میں نے کہا کہ آپ کو اپوائنٹمنٹ نہیں چاہیے، بیکاز اٹس ا ٹوٹلی ای ویزا۔ دا ای ویزا اپلیکیشن پروسیس کین بی کمپلیٹڈ انٹائرلی، مکمل آن لائن، اینڈ از آپریٹڈ بائی البانیہ گورنمنٹ۔ تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کیسر خان خود نہیں ویب سائٹ بنا کے بیٹھ گیا، وہ کہتا ہے یہ کام کیا کر رہا ہے، یہ البانین گورنمنٹ کر کے دے رہی ہے آپ کو۔ اوکے ہو گیا۔ اچھا، آپ کو انگلش آتی ہے، آپ انگلش سلیکٹ کریں اور البانیہ کی زبان کو چھوڑ دیں۔ اس کے بعد جو آپ اور کر سکتے ہیں، اچھا میں تفصیلاً نہیں جاؤں گا، آپ نے اس پہ کلک کر کے خود پڑھنا ہے کیونکہ اس کی بہت لمبی ڈیٹیل ہے، مگر میں آپ کو اتنا بتا دوں گا کہ آپ جس کیٹیگری بولیں گے کہ اس کیٹیگری میں ویڈیو چاہیے، اگر زیادہ کمنٹ آ گئے تو میں اس کی ویڈیو بنا بھی سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ایگزامشن کس کو اویلیبل ہے تو ہم نہیں ہیں، ختم بات ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ ہمیں ویزا اپلائی کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم یورپی یونین کے لوگ نہیں ہیں، ہم شنجن کے لوگ نہیں ہیں، ہم بلا کے لوگ نہیں ہیں، تو چھوڑ دیجیے، میں تو وہاں سے جاؤں ہی نہیں۔ نیچے آ جائیے۔ الیکٹرانک ویزا کے حوالے سے سب سے پہلے سلیکٹ دا ڈیزائرڈ ویزا ٹائپ۔ آپ کون سے، سب سے یاد رکھیے گا جب بھی انسان ویزا اپلائی کرتا ہے تو اس کی جو سلیکشن ہے اور اس کے جو ڈیٹیل ہے وہ بڑی میٹر کرتی ہے۔ جہاں آپ نے 1% بھی اوپر نیچے کر دیا معاملے کو، سمجھ لیجئے کہ آپ نے گیم کو خراب کر دیا۔ یہاں پر سب سے پہلے بات کیا ہو رہی ہے کہ اگر آپ ویزا اپلائی کرتے ہیں ایک کیٹیگری میں، ایک کیٹیگری کا مطلب ہوتا ہے ایئرپورٹ ٹرانزٹ ویزا، مطلب یہ ہوا کہ آپ وہاں پر کوئی رکنا نہیں جا رہے، آپ نے کہا وہاں پر اسٹے، ایئرپورٹ ٹرانزٹ آ رہا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہاں پر آپ کو ریلیکسیشن ملے۔ اس ریلیکسیشن کے لیے آپ نے اپلائی کرنا ہے۔ آپ کو لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ کو 18 گھنٹے کا اسٹاپ ہے، 22 گھنٹے کا اسٹاپ ہے، وغیرہ وغیرہ، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ ایئرپورٹ ٹرانزٹ ویزا حاصل کر لیں، آپ کہیں جا رہے ہوں، ٹھیک ہے نا، تو یہ ویزا آپ کے لیے کام آئے گا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو اے ٹائپ کو بھول جائیں۔ آگے چلیے، ویزا ٹائپ سی، شارٹ سٹے ویزا۔ شارٹ سٹے ویزا کا دیکھیے از ایشوڈ، اچھا یہاں پر آپ کلک کریں گے نا تو آپ کو تمام ڈیٹیل دینا شروع کر دے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پہ میں پڑھ دوں آپ کو، کیا کہہ رہا ہے، ویزا از پرنٹڈ ان الیکٹرانک فارمیٹ، ٹھیک ہے نا۔ ای ویزا پیپر پہ آئے گا، اسٹیکر نہ مانگ لینا۔ ایک بات یہاں پہ انفارم کر دوں، دنیا آگے بڑھے گی، اسٹیکر جو آپ مانگتے رہتے ہیں نا، اسٹیکر کہاں کا لگتا ہے وہ آپ کو بھولنے پڑیں گے، ایک اسٹیکر بھی نہیں لگے گا۔ ایک وقت آ گیا کہ اسٹیکر تھے، پھر وقت آیا کہ ای ویزا چاہیے یا اسٹیکر ویزا چاہیے، اب وقت آئے گا کہ صرف اور صرف ای ویزا رہ جائے گا، اسٹیکر ویزا ختم ہو جائے گا۔ اب ایک اور وقت آئے گا جس میں آپ کے ہاتھ میں نہ پاسپورٹ ہوگا اور نہ آپ کے پاس ویزا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ بس سمجھ گئے۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو نا یہ ہوا میں ہونے والی ہیں سب کا، مجھے تو کہیں یہ نہ ہو کہ آپ بولیں کہ جی ہوا میں تو ہے مگر اسٹیکر تو لگائیں۔ اب اسٹیکر کہاں لگائیں، یہاں پر ہاتھ پہ لگائیں، کہاں لگائیں، کپڑوں پہ لگائیں، تو ممکن نہیں ہے۔ اچھا کہتے ہیں کہ انٹر ٹو اسٹے ان ریپبلک البانیہ اپ ٹو 90 days، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کیا مطلب ہوا کہ اگر آپ 3 مہینے سے کم عرصے کے قیام کا ارادہ رکھتے ہیں، 15 دن، 30 دن،
45 दिन, 2 महीने, 2.5 महीने, तो आपको शॉर्ट स्टे कैटेगरी में, सी टाइप कैटेगरी में अप्लाई करना चाहिए। एक हो गया। तो यहां पर अगर आप क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद आपको वीजा फॉर टूरिज्म, यही वीजा है, वीजा फॉर टूरिज्म ऑर्गेनाइज्ड टूरिस्ट ग्रुप इनवाइटेड बाय अल्बानियन टूरिज्म एजेंसी। अगर आप ग्रुप के जरिए जाते हैं तो वहां से एक इन्विटेशन आता है, जो ट्रैवल एजेंसी करती है तो वो भी यही कैटेगरी है। वीजा फॉर साइंटिफिक कल्चर वगैरह, अगर वीजा फॉर ऑफिशियल विजिट, वीजा फॉर मेडिकल रीजन, प्रोफेशनल, कमर्शियल एंड बिजनेस पर्पस वीजा, ये तमाम के तमाम लोग जो हैं नोट करते जाएं, ये तमाम के तमाम उन लोगों के लिए वीजा कैटेगरी टाइप सी में आता है। अब जब आपने कहा टूरिज्म में जाना है तो आप वहां पर क्लिक करेंगे तो आपको वो फर्दर पूरी डिटेल देगा, पढ़ लेना। मैंने पढ़ना शुरू किया तो आप नाराज हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं बैक करते हैं, आगे चलते हैं जनाब वाला। तो आगे है जी वीजा टाइप डी कैटेगरी विच इज फॉर लॉन्ग स्टे वीजा। ठीक हो गया। तो ये लॉन्ग स्टे वीजा भी आप ले सकते हैं, और लॉन्ग स्टे वीजा जो है वो किसके लिए इस्तेमाल होता है तो आप देख लीजिए, इज इशू इन फॉर्म ऑफ स्टैम्प और प्रिंटेड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अच्छा, ये प्रिंट फॉर्म यहां से नहीं आता। मैंने जो देखा है ना, जो लोगों के पास हमने देखा है, वो या तो इजिप्शियन के पास स्टिकर वीजा आजकल है इसका, या फिर वो अजरबैजान, तुर्की से जो वीजा लगते हैं, तो हमारे पास नहीं है। तो यहां पर अगर आप कहते हैं कि इज इशू फॉर्म ऑफ स्टैम्प वीजा और प्रिंटेड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म फॉरेन सिटीजन हु इंटेंड टू स्टे मोर देन 90 डेज, ठीक है, एंड टू ऑब्टेन रेजिडेंस वीजा परमिट आर रिक्वायर्ड टू अबव वीजा। अब यहां पर यह मामला भी है कि अगर आप 90 दिन से ज्यादा रहना चाहते हैं तो उसके अंदर जो कैटेगरी आती है ना, उसमें वर्क वीजा भी आ जाता है और सीजनल वर्क भी आ जाता है। तो जिन लोगों ने सीजनल वर्क में करना है वो भी डी कैटेगरी में आ जाते हैं, जो इन्होंने वर्क करना है वो भी डी कैटेगरी में आ जाते हैं। आपने मेरे मुंह से कई दफा डी कैटेगरी के बारे में सुना होगा। आप कहते हैं कि जी क्या चीजें होना जरूरी हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको ये डिटेल में ना जाते हुए मैं आपको थोड़ा सा जल्दी ब्रीफ कर दूं ताकि आपको आसानी हो जाए। वो ये है कि सबसे पहले समझ लीजिएगा ये यूरोपियन कंट्री है, ठीक है ना, नंबर 1। नंबर 2, ये शेंजन स्टेट नहीं है। ये एक ऐसा मुल्क है जो यूरोप के अंदर आता है, फिलहाल शेंजन में नहीं आता। तो जो ममालिक शेंजन में नहीं थे उनको मैंने बताया था कि मैंने कहा भाई इन कंट्री से नजर रखना, बल्कि एंटर हो जाना। ये जब कंट्रीज शेंजन स्टेट बन जाएंगी तो आपकी लॉटरी खुल जाएगी। कुछ लोगों ने उसे कबूल किया और उन्होंने फायदा उठाया, कुछ लोगों ने नहीं किया। तो ये भी उन कंट्रीज में आती है जिन्होंने फ्यूचर में आके शेंजन बनना है, ठीक है ना, एक उसमें चली जाएगी। लेकिन अभी नहीं है तो नहीं है, सिंपल बात। उसके बाद दिमाग में रखिएगा, यहां पर अगर आप जाते हैं विजिट के लिए तो अच्छी बात है, विजिट अप्लाई कर सकते हैं, और अगर जॉब करना चाहते हैं तो जॉब कर सकते हैं। लेकिन जॉब के लिए दिमाग बनाइएगा कि इसकी उम्मीद $450 से $500 से ऊपर मत रखिएगा, ठीक है ना। आप कहते हैं कि जी $500 का मतलब तो मिसाल है कि 1.5 लाख रुपए हो गया, जी 1.5 लाख रुपए हो गया। आप कहते हैं सैलरी कम है, जी ये सैलरी कम है, लेकिन एक्सपीरियंस कहां से ले रहे हैं आप? अल्बानी से ले रहे हैं। तो आप कहते हैं कि वहां पर अपॉर्चुनिटी क्यों है, वहां पर जॉब मुझे क्यों मिलेगी? तो क्यों का जवाब यह है कि सारे के सारे अल्बानियन जो हैं वो यूरोप में आगे निकल गए हैं, ठीक है ना, क्योंकि इन लोगों को अपॉर्चुनिटी है। ये कोई आपको मिलेगा जर्मनी में अल्बानियन घूम रहा है, कोई आपको मिलेगा फ्रांस में, कोई कहां, लेकिन वहां की सैलरीज क्या हैं? किसी की 1000, किसी की 1200, किसी की 1300, किसी की 15, किसी की 17, किसी की 3000। तो सैलरी हैं यहां पर मिलती नहीं है। तो पाकिस्तानी को चाहिए कि वो अपना पाकिस्तानी एक्सपीरियंस से निकलने के बाद अल्बानियन एक्सपीरियंस ले, और उसके लिए अगर 1.5 लाख मिलते हैं तो अच्छी बात, नंबर 1। यूरोप का एक्सपीरियंस अच्छी बात, ठीक है ना। जिस तरह अगर आपने, मैं मिसाल दे रहा हूं, अगर आपने पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम में खेलना है तो अगर आपको बैंक के अंदर टीम मिल जाए तो अच्छी बात, ये बैंक की टीम है, ठीक है ना, यूरोप भी है, फायदा, सैलरी कम है, अकॉर्डिंगली पाकिस्तान के मुताबिक तो ठीक है। तो आप अगर वहां पर 1 साल गुजारते हैं तो यू विल बी कंफर्टेबल विद यूरोप में रहना इतना, इट्स नॉट अ जोक। अगर आप यहां से कनाडा जाएंगे तो वहां पर अपने आप को ढालना, इट्स नॉट अ जोक। यहां से निकलने के बाद दुबई के अंदर लोग वो हो जाते हैं कि यार मुझे एडजस्ट होना है, तो वो तो फिर भी अल्बानिया है। अल्बानिया से आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और इस टाइम जो आप लोगों ने मुझे तंग करके रखा हुआ है ना कि कहीं भी भेज दें, कुछ भी कर दें, तो मैं आपके लिए अब वो तमाम अपॉर्चुनिटीज लाकर दूंगा कि जहां पर आपकी जॉब हो जाएगी और आप वहां पर कम से कम 1 साल जो है ना वो खामोशी से काम करोगे, तो हमें भी काम करने दोगे और खुद भी काम करोगे। क्योंकि इस टाइम जो है हर आदमी एक ही आवाज लगा रहा है, मुझे भेज दें, और यही बात तो सभी कह रहे हैं, मुझे भेज दें। तो हमारा ये फर्ज भी है, और मैं तो अपना ये फर्ज कबूल करता हूं। ये फर्ज तो मैंने कबूल किया हुआ है कि जब तक मैं आप तमाम लोगों को भेज नहीं दूंगा, मैंने आराम से नहीं बैठना। और जब मैंने आराम से नहीं बैठना तो मुझे ऑफिसों में तलाश मत करें, ये दिमाग में रखें। मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है,
दर दर घूमने वाला इंसान हूँ। दर दर पे जब बंदे जाते हैं, कभी किसी के लिए डिमांड लेना, कभी किसी के लिए बात करना, कभी क्या कहीं पर अपॉर्चुनिटी निकालना, तो हम लोगों को ये लग्जरी कहाँ है कि मैं कोट पैंट पहन के ऑफिस में बैठ जाऊँ और घंटियाँ बजा बजा के मैं चाय मंगवाऊँ या पानी मंगवाऊँ। तो लिहाजा मेरे लिए वो ज़िंदगी नहीं है। चाय पीनी होती है तो हम गुजरते हुए मशीन से पी लेते हैं, रास्ते में हमारे यहाँ चाय मिल जाती है हमको, हम वो पी लेते हैं, ठीक है ना, हमारा गुजारा हो जाता है। खाने को कुछ मिल गया वरना कहीं से भी खा ली। तो लिहाजा मुझे शर्मिंदा मत करें। मुझे शर्मिंदगी होती है जब मुझे ऑफिस से पता चलता है कि आप मुझसे मिलने आए थे, और किसी भी ऑफिस में, अगर आप, मेरे पास 2-3 ऑफिस हैं, हमारे पास आपको पता है कि 2-3 लाइसेंस हैं, तो आपकी बहुत ट्रैवलिंग होती है, टाइम लगता है। तो मुझे शर्मिंदगी, मैं बहुत शर्म फील करता हूँ कि जब मुझे आइडिया होता है कि आज आप लोग इतनी दूर से मिलने आए थे, तो मुझसे अगर बात करनी हो तो भाई आप मुझसे लाइव बात कर लें, ट्रैवल मत करें मेरे लिए, ठीक है। मुझसे लाइव बात करनी हो, मुझसे वीडियो कॉल कर लें, वीडियो पे बात कर लेंगे। अभी आप मुझे देख रहे हैं ना, ऐसे बात कर लें मुझसे, मैं आपके साथ अटैच हो जाऊंगा, हम आराम से बात कर लेंगे, सुकून से मैं आपकी बात सुन लूंगा, और मैं जहां पर भी होऊंगा मैं आपके साथ अटैच हो जाऊंगा इंशाल्लाह। मैं आपकी बात सुन लूंगा, मेरे लिए तकलीफ मत करें जाने आने की, ठीक है। ये बात समझने की कोशिश करें, एक इंसान कहाँ हो सकता है। अगली वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।